जय जगन्नाथ बंधुगण यही चैनल रे आपण मानक स्वागत। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणकर भी वृष राशि होता है तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। 2025 वर्ष आपणक पई किपरि रहिबो यह आपणकु विभिन्न प्रकार समस्या विषय रे अवगत कराइबो। आपण किपरि आर्थिक क्षेत्र रे फलाफल हासिल करिवे, आपण चाकरी रहिबो किंबा बदलिबो, व्यवसाय रे की प्रकार परिवेश रहिबो, आपणक वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो, पारिवारिक संपर्क आंतरिकता सृष्टि करिबो किंबा तिक्तता एवं द्वंद्व बुद्धि पाइबो, आपण पिलामानंक भविष्य किपरि रहिबो, आपणक प्रेम जीवन रे अवस्था कौन हेबो, आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो, एही समस्त क्षेत्र विषय रे अधिक जानिबाकु चाहुथिले एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण एहा माध्यम रे एक उच्च स्तर मुक्ति हासिल करि परिबे एवं एक आनंददायक जीवन बिताई परिबे। तेबे बंधुगण 2025 मसीह रे आपणक अवस्था विषय रे यह आपणक विषय रे कौन भविष्यवाणी करे एवं आपणक जीवन रे कौनसी समस्यार समाधान करने को आपणक संपूर्ण भाव रे बुझाइबो, जेपरिकी आपण केउं पदक्षेप गुड़िक कार्यकारी करने उचित। यह सहित आपण सचेतन रहबा उचित जे जेतेबेले जीवन अच्छी सेतेबेले समस्या आसीबो। किछि एपरी समस्या अछि जहाको सामना करने कष्टकर, तेणु एही वीडियो माध्यम रे सबु समस्यार समाधान खोजी बाहर करि परिबे, जहा आपणको आपणकर समस्यार समाधान प्रदान करिवो। तेबे आसंतु बंधुगण से गुड़िक अधिक विस्तृत भाव में जानिबा एवं देखिबा 2025 वर्ष आपणकु किपरि प्रभावित करिवो। जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित वृष राशिर नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करंती विश्वास करंती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि वृष राशि उपरे। वृष राशि रो व्यक्ति माने साधारणतः चलित वर्ष पारिवारिक क्षेत्र रे सकारात्मक फलाफल आशा करि पारंती। वर्ष आरंभरू मे मास मध्यभाग पर्यंत बृहस्पति ग्रह जहाँ पारिवारिक संपर्क को नियंत्रण करे तुमर प्रथम घर रहिबो, तुमर परिवार सदस्यों सहित अधिक बंधन सृष्टि करिवो, तुमर व्यक्तित्व अन्य मान को आकर्षित करि पारे एवं तुमर मतामत मूल्यवान हेबो। तुमे तुमर प्रिय लोकंक दृष्टिकोण सहित समांतरल हेबाकु चेष्टा करिवो। मई मास मध्यभाग परे बृहस्पति द्वितीय घर को गला बेले एही पारिवारिक संपर्क आहुरी शक्तिशाली हेबार संभावना अछि, जहाकी परिवार संपर्क पई समग्र वर्ष को अनुकूल करिथाय। तथापि जेतेबेले घरोई जीवन कथा आसे बेले बेले चैलेंज सृष्टि होई पारे। चतुर्थ घर उपरे शनि प्रभाव मार्च पर्यंत जारी रहिबो एवं मे परे केतु चतुर्थ घर को प्रभावित करिबा आरंभ करिवे। एही गमनागमन आपणक घरोई जीवन रे किछि व्याघात सृष्टि करि पारे। फलस्वरूप घरोई विषय गुड़िक वर्ष सारा यत्न सहकारे परिचालना करिबा एकांत आवश्यक। आपणक स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए वर्ष साधारणतः स्वास्थ्य पई अनुकूल हेबो। प्रमुख स्वास्थ्य समस्या आशा करा जाए नहीं। निर्दिष्ट भाव रे मार्च परे जेतेबेले शनि आपणक लाभ घरे प्रवेश करंती स्वास्थ्य समस्या आहुरी ह्रास हेबो। तथापि स्वास्थ्य समस्या संपूर्ण अनुपस्थित न थाई पारे, कारण
ଶନି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯାହା ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଛାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣାଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା କ୍ରମିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମେ ମାସ ଠାରୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ, କିଛି ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହା ସହିତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ରୁଟିନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ? ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ବର୍ଷ ଉତ୍ଥନ ପତନର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତୁମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଏହାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକ ସମୟର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଅଜ୍ଞାତ ଅଟେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରର ଶାସକ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗମନାଗମନ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଦଶମ ଘରର ଶାସକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମର ବରିଷ୍ଠମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ସୂଚାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦଶମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚାକିରି ଫଳାଫଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିମ୍ବା କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତୁମର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଧାର କରି ତୁମର କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ଜାରି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଲାଭ ଘରର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ,
जहाँ लाभ सृष्टि पाई लाभदायक अटे। यही श्रेणी वर्धता सूचित करे जे यही अवधि मध्य आपण आपणकर उद्यम अनुपात भल रोजगार करी आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबारे समर्थ हेबे। मेर मध्यभाग पर लाभ घर शासक धन घर को स्थानांतरित हेबे, जहाँ केवल आपणकर आय को बढ़ाइब नहीं बरं यथेष्ट संचय करिबा क्षमता को मध्य बढ़ाई पारिबे। वृष राशि एही वर्ष आपणक पई आयर कौनसी असुविधार सम्मुखीन नहीं। फलस्वरूप धन गृहर शासक बुधवार साधारणतः वर्ष सारा सहायता करिवे। फलस्वरूप वृष राशि व्यक्ति विशेषज्ञ पाई आर्थिक प्रसंग में प्रायतः अनुकूल रही पारे, जहाँ आपनकु एही वर्ष मध्य एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बजाय रखा सक्षम करि पारिबो। व्यवसायिक विषय कहबाकू गले एही वर्ष आपणकर भाग्य किछि मात्रा रे भिन्न हेबो। आपण बहुत परिश्रम करिवे एवं फलस्वरूप आपणकर एही वर्ष आपणकर सफल मार्ग रे गति करिबो। मार्च परे शनि आपणकर द्वादश घरे प्रवेश करिवे, जहाँ एही चिन्ह रे किछि व्यक्तिंक पई समस्या होई पारे। या सत्वे एही वर्ष एक संकेत अधीन रे थिबा व्यक्तिंक पई शुभ फल आनी पारे। जो माने निज जन्मस्थान किंबा घर ठारू बहुत दूर रे व्यवसाय करछंती तांको पई बहुत आशापूर्वक सफल होइबार संभावना रहुअछि। आपणकर मिथुन राशि बृहस्पति गमनागमन हेतु ए आपणकर राशि द्वितीय घरे प्रवेश करिवे। बृहस्पतिर गमनागमन प्रभाव हेतु आपणकर वक्तव्य तीव्र हेबो। आपण जहाँ कहउछंती लोक माने ताहा ध्यान देई सुनिबे। लोक माने आपणकर परामर्श मागिबे। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं तृप्ति रहिबो। जदिओ टंका संचय करिबारे किछि असुविधा होई पारे, तेबे भी आपणक पई एहार कोनोसी समाधान एवं सम्मुखीन हेबार आवश्यकता नहीं। आपण आपणकर रोजगार एक अंश संचय करि पारिबे। बृहस्पतिर दृष्टिकोण आपणक व्यवसायिक विकास को सूचाइबा षष्ठ अष्टम एवं दशम घर को स्थानांतरित हेबो। जदि आपण आपणकर परिवार सहित व्यवसाय करंती आपणकर पूर्ण अभिवृद्धि करिबार सुयोग मिलिबो। आपणक चाकरी रे आपण करुथिबा लोक माने मध्य बड़ अर्थ रोजगार करिबार सुयोग पाइबे। आपण धार्मिक कार्यकलाप रे नियोजित हेबे। बे दर्शक बंधु एई तो थिला वृष राशि व्यक्ति विशेषज्ञ पई। जदि आपनको ये वीडियोटी भल लगी थाए ताले वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। पुणी देखा हबो आगामी वीडियो रे। रहुची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।